Hai, welcome back to Desulistyo Podcast. Kali ini kita akan ngomongin balapan di Jerez, yang dimana di balapan tersebut banyak banget battle-battle menarik untuk memperebutkan kemenangan antara Pecco Bagnaia, Brad Binder dan juga Jack Miller. Lalu juga ada kegigihan dari Jorge Martin. Lalu juga ada Dani Pedrosa yang benar-benar tampil gemilang. Dan juga ada yang kurang beruntung, yaitu Maverick Viñales yang saat itu sudah di lap terakhir dan dia ada di posisi 8. Tapi akhirnya tidak berhasil finish karena rantai dari motornya lepas. Ini tuh sebenarnya hal yang gak perlu juga sih ya di balapan sekelas MotoGP. Tapi kita gak akan ngomongin itu sih. Kita akan lebih ngomongin bahwa di balapan Jerez kemarin ada 2 kali red flag, dan red flagnya itu tuh keluarnya di awal-awal lap, yaitu di sprint 1 kali dan di race 1 kali. Terus juga ada lagi pembalap yang cedera, yaitu Miguel Oliveira. Lalu juga pada balapan tersebut ada 3 penalti yang dikeluarkan, yaitu 1 di sprint Franco Morbidelli, lalu yang lainnya di race adalah Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia. Kita akan lebih membahas itu, kenapa dan mengapa gitu loh. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, ada yang menemani saya yang cukup expert di dunia permotoran dan saat ini sedang berada di Jerez. Hello Imre, how are you? I'm fine, thank you. I have seen a very intense weekend at Jerez with a lot of drama, so there is a lot to talk about. Okay, as you said before that we have seen very intense battle for the victory, and we also had 2 penalty that for me is not necessary to have. And we had 2 red flag in the first lap in sprint and also in the race. So seems MotoGP come back to Europe in the same dramatic fashion as the season has started. Could you please explain the situation? So it is really a reflection of the problems that we have at the moment. There is a new format that the riders have to get used to, and there is a technical regulation that has come to its limits, and where we already seen since quite a while that things are going wild into one direction. So let's divide the problem. So first of all, we have the new format. We have a sprint race where the riders has to go flat out for the half race distance. So everybody is trying very hard to gain positions at the beginning, as it is really difficult to overtake in longer terms. But we will come back to that later. So with this new format, we got the problem that we had several injured riders. So what can they do about it? They have to be more strict to prevent these situations. And this is actually what happened. So on Saturday, when the first incident occurred, they found Franco Morbidelli guilty and gave him a penalty. When the second incident happened on Sunday, and there were 3 riders who clashed, and Miguel Oliveira got seriously injured. They found Fabio Quartararo to be guilty and gave him a penalty. Then in the race, Pecco Bagnaia tried to pass Jack Miller, but as Jack Miller was very good on the brakes and was always defending, Pecco made a block pass, and during that block pass he touched Jack Miller, what is for us a normal race incidents. Plus it is even more, because this is what we are looking for, that the best riders in the world battle it out in the way that they touch each other but don't crash. So they gave a penalty to Pecco Bagnaia for actually an action that we are all looking for. But in this situation, they gave the penalty because at that very same spot, already
some collisions happened with two riders crashing, like with Dani Pedrosa and Jorge Lorenzo. And they said if Pecco Bagnaia would have hit Jack Miller further in the front of the bike than it happened, both might have crashed. So, but this was quite controversial because they said these were two race situations that can occur and nobody bothered about in the past. Now it is with the situation of the injured riders that the FIM and Dorna wants to do about. The thing, so far so good. The problem is if they penalize every single overtake that is a little bit more aggressive, and when they touch, it will end up in complete boring racing. Nobody will dare to pass the other because he will be penalized, and this is not racing that we are coming to watch. So for sure this is not what we want to see. So the basic problem for the riders with the penalties as they are and why they are so controversial is because the same situation is judged completely different at different decisions. So the riders want to have a meeting with the steward panel. This is going to happen in Le Mans on Saturday during the regular safety meetings, and there they want to discuss with the stewards that it is okay to give penalties, but it should be an absolute constant way for every single situation. They should give exactly the same penalty and not one time like this and another time like this, because this is disturbing the riders and this is just causing for. Sepertinya penjelasannya udah cukup clear ya, bisa dipahamin. Jadi kayak kita nih sebagai penonton mau datang ke sirkuit, mau nonton di TV, itu kan karena kita pengen melihat battle antara para raja balap ini, di mana mereka bisa saling menyentuh sedikit antara satu pembalap dengan pembalap lainnya ketika mereka sedang saling merebutkan posisi gitu ya. Terus mereka tuh nggak terjatuh, itu kita bisa bilang oh keren banget sini, dan kita tuh kayak ikut deg-degan di rumah. Itu kan sebenarnya yang pengen kita tonton kan. Tapi kalau kayak gini dikit-dikit dikasih penalti, dikit-dikit ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu kan si pembalap sendiri jadi bingung, jadi ketakutan, ini nanti di penalti nggak ya, ini nanti ini nggak ya, kayak gitu kan. Dan akhirnya nggak ada deh tuh balap-balapan seru yang kita pengen tonton gitu. Jadi sebenarnya sih kalau pembalapnya sendiri tidak masalah dengan adanya penalti, karena mereka tahu kan namanya manusia pasti ada kesalahan atau apa untuk keselamatan juga. Tapi yang mereka pertanyakan tuh adalah konsisten dari pemberian penalti itu. Karena kadang di satu sisi si A nggak dapat penalti, si B dapat penalti gitu. Sama seperti yang dikeluhkan oleh Jorge Martin nih di balapan Jerez kemarin. Jadi kan dia melihat bahwa Pecco mendapatkan penalti mundur satu posisi, sedangkan kok Jack Miller yang juga menurut dia melakukan manuver yang cukup agresif terhadapnya sehingga dia kehilangan 3 posisi, kok bisa nggak dapet penalti, misalnya kayak gitu loh. Jadi nanti akan ada pertemuan di GP Prancis pada hari Sabtu, seperti biasanya meeting safety commission dengan safety commission dan juga dengan steward panel untuk mengclearkan masalah ini biar lebih jelas gitu loh, supaya balapan MotoGP itu nggak cuman kayak pawai aja di mana nggak berani saling ngebalap kayak gitulah kira-kira. Oke, kita akan lanjutin lagi sama technical problem ya. Oke, Imre, could you please continue about this? Yeah, so actually we have a technical problem. The development of MotoGP with aerodynamic and ride-height device have made huge step in the past 2 years. And now there is a real problem with the tires coming up, because every development further led to more stress of the front tires. So Michelin has to make a new tire that comes up to all these expectations and bring the consistency like it had before without the aid of downforce and the aid of ride height devices. This is not an easy
grease that is coming onto the tires to develop a tire that it has the same features like it has had before this development and can cope with these stresses that are now applied on them is very difficult, and they could react on making a much stronger tire, but this would not have this smooth limit where you could see saves. It would abruptly slide away, and this is not what they are looking for. So there is, of course, now the pressure to develop a new tire, or the other possibility would be to simply go back with the regulations, ban wings and ban ride-height devices that we have MotoGP like we had back like 4 years ago when all these problems were not apparent yet. Nah, jadi setelah faktor pertama adalah new format. Jadi format dari MotoGP ini sendiri yang sekarang berbeda dengan tahun kemarin. Lalu juga faktor lainnya adalah faktor teknologi. Dimana kita ketahui bahwa teknologi dari motor MotoGP saat ini tuh begitu pesat berkembangnya. Dengan adanya aerodynamic package, dengan adanya ride height device, itu tuh membuat si tekanan terhadap ban itu tuh menjadi begitu besar gitu loh, sehingga ban sendiri memang harus melakukan penyesuaian dengan teknologi motor yang ada, sehingga antara teknologi motor dan teknologi ban itu bisa seiring sejalan. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa Michelin baru bergabung di MotoGP tahun 2016, jadi juga belum terlalu lama, sehingga memang masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian ini. Mungkin di tahun 2026 mungkin bisa seiring sejalan, tapi kan itu masih terlalu lama ya menunggu, sedangkan kita udah pengen banget melihat tontonan yang seru lagi, yang greget lagi gitu. Nah, kalau kita tanya apa sih win-win solutionnya yang tergampang, ya sebetulnya sih adalah misalkan melarang penggunaan wings yang berlebihan, atau mungkin melarang juga si ride height device gitu loh. Jadi bisa membuat tontonan tuh lebih menarik. Oke, sekarang kita mau coba tanya nih ya satu hal. Let's say we banded the wings, the ride height device. Do you think the manufacturers that now very advanced with this technology will be just agree? It is a very difficult situation. So the regulation is made for 5 years. So it is valid until 2026. Each modification in the regulations have to be with the anonymous decision of all manufacturers. So it is difficult that everybody will agree. But if the development is going to continue like this, it might sooner or later happen. We still hope that the season is still quite young. There are new situations coming with this new format. So everybody hopes that as there are a lot of really bright brains behind every manufacturer, behind every team, that they will come up with solutions within their setup, within the technologies that will make it better again. So that this radical step of banning things that they already have do not have to be made. So there is still the hope for that. Plus Michelin is developing on a tire. The problem is if this continues like this, it's not getting better, but it's getting worse, and this is what everybody wants to prevent for the spectators. Jelas kan bahwa itu tidak semudah itu, karena ternyata memang ada peraturan yang sudah dibuat dan berlaku selama 5 tahun. Jadi ini akan habis di tahun 2026, yang artinya nanti pihak Dorna, FIM, dan yang lainnya akan melakukan meeting dengan semua pabrikan untuk membicarakan peraturan ini. Dan
baru deh bisa dilihat apa yang terjadi. Jadi nggak bisa langsung oke ban aja deh nih sekarang gitu, karena peraturan yang berlaku tuh memperbolehkan hal tersebut. Tapi ya mudah-mudahan aja ya, ini kan baru 4 race berjalan, masih ada sekitar 16 race tersisa. Jadi mungkin seiring dengan berjalannya waktu, semua mulai bisa teratasi pelan-pelan dan terjawab gitu dengan meeting nanti yang diadakan di GP Prancis. Ya kita lihat aja sih, karena sebetulnya memang yang kita butuhkan tuh adalah MotoGP yang penuh dengan battle gitu loh, bukan MotoGP yang cuma konvoy aja gitu sih. Itu sih menurut aku ya. Oke, aku ada pertanyaan lain yang bikin aku penasaran. Oke, then my next question is, when we see Ducati, Aprilia, KTM, seem they are not have so many problem with this new technology stuff. Only Honda and Yamaha. When Honda and Yamaha can catch up with the others' bike in the technology way, do you think the problem will be solved? The problem is that the bikes are making the lap times in a different way. Yamaha is very fast when they have free space because they are using more motor speed and they use less acceleration. So the problem is if there is a bike in front of a Yamaha, they cannot pass it, and this is also what led to these situations with Fabio Quartararo and Franco Morbidelli, because they have a problem achieving the qualifying times like the Ducatis, the Aprilias and the KTMs, so they have to start from far behind, and they are facing the problem with overheating front tires much more. Plus, they have difficulties anyhow passing Ducatis, Aprilias and KTMs. With Honda, the situation is a little bit different. They traditionally always had strong bikes, but the balance of their package got out of balance a while ago, and they simply have to find this balance back. Alex Rins found this kind of balance at that particular track in America, but it has shown that on a traditional track it doesn't work. They still have to work on it. So it is a very difficult task for both Japanese manufacturers, and this is a real danger for MotoGP. If the Japanese manufacturers decide they do not want to compete anymore because they have no chance against the Europeans, MotoGP would immediately die. So this is why we have to have a decision in the near future how we are going to solve the problems we have at the moment. Wah, ternyata emang gak semudah itu ya. Gak cuman bisa menyamakan teknologi aja, tapi memang konsep dari motornya sendiri itu udah berbeda gitu loh. Jadi kalau kita dengar, masing-masing motor itu memiliki cara yang berbeda dalam mencatatkan waktu terbaiknya. Kalau Yamaha tuh lebih di tikungan, di kecepatan di tikungan gitu. Dan makanya Yamaha tuh susah banget mendapatkan hasil kualifikasi yang bagus, karena memang dia percepatan di lurusannya memang kurang baik gitu. Sedangkan kalau Honda sendiri, motor Honda itu sebenarnya motor yang cukup kuat, tapi di beberapa tahun belakangan ini dia tuh kehilangan balance dari package yang ada di motor itu sendiri gitu loh. Jadi untuk menemukan balance-nya ini ternyata tidak mudah. Kayak Alex Rins kemarin bisa tampil baik di Amerika, tapi ternyata di Jerez enggak gitu. Jadi memang harus menemukan keseimbangan dari package yang ada di motor itu sendiri. Dan yang bahaya memang ketika Yamaha atau Honda ngerasa udah deh nih kayaknya udah nggak bisa lagi lah, kita juga nggak bisa bersaing, ya
dan akhirnya mereka keluar dari MotoGP ya memang agak berabe juga ya kalau cuma 3 pabrikan. Kayak sekarang aja kita udah lihat Ducati banyak banget aja udah kayak ini Ducati Cup ya kayak gitu-gitu kan. Jadi ya cukup complicated sih. Jadi memang kayaknya solusi harus cepat ditemukan ya. Kalau enggak bisa-bisa ketakutan yang terjadi adalah si motor yang tidak bisa atau tidak sesuai dengan konsepnya ngerasa bahwa oke, nggak ada gunanya juga nih buat ikut gitu, terus jadi berabe juga memang. Tapi ini rada sedikit menarik ya kalau misalnya sekarang ini kan pihak penyelenggara atau Dorna sendiri ingin menarik minat daripada penonton dengan memberikan entertain di luar balapan itu sendiri. Maksudnya dengan adanya hero walk, dengan adanya parade pembalap, dengan dimudahkannya penonton melihat para pembalap di sosial medianya gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya kan inti dari kita datang ke sirkuit dan mau nonton balapan itu kan pengen ngelihat balapan yang menegangkan, yang penuh dengan battle gitu gak sih? Jadi agak sulit nih kayaknya. Oke, buat closing dari podcast ini kita akan tanyain, jadi apa sih sebetulnya problem yang ada di MotoGP saat ini? Kenapa sih orang jadi kurang minat buat nonton? Coba ya kita tanyain. So in your view, what is MotoGP need to do to make the race is interesting again and have so much battle and without so many penalty but still safe for sure? So the thing has two sides. On the one side, it is the new format that the riders and teams have to get used to. It were a lot of injuries in the first races, so now the race direction and the steward panel is giving out penalties that we do not agree. So this is the one side. The other side is that technologically MotoGP got in a kind of dead-end street where the performance of the bikes have so much outperformed the technical possibilities of front tires that a solution has to be found soon. But if we look back in history, the history of the Premier class was always a competition between bike manufacturers, engine builders and tire manufacturers. It was always the demand of a stronger, more capable bike to be served with tires that can really unleash its potential. This goes through motorbike racing for more than 100 years. Oke, jadi kalau kita dengerin tadi memang ada 2 hal yang cukup emergensi untuk segera ditemukan solusinya untuk membuat MotoGP menjadi tontonan yang menarik. Ya, sisi satu adalah format baru, di mana berharap dengan berjalannya waktu pembalap dan tim bisa mulai beradaptasi baik dengan format baru ini, sehingga walaupun mereka memang harus agresif tetapi tidak banyak menimbulkan insiden yang menyebabkan pembalap banyak yang harus absen karena cedera. Nah, ketika itu mulai sudah berjalan dengan baik, pasti tentunya pihak yang memberikan sanksi, penalti, itu mungkin akan sedikit lebih bisa lunak lah ya gitu. Maksudnya tidak terlalu sedikit-sedikit penalti, dikit-dikit penalti kayak gitu. Jadi kan si arti dari balapan sendiri itu tetap terpenuhi gitu loh. Dimana jujur aja ya kalau kita nonton balapan yang pengen kita lihat ya tentu salip-salipan dengan sedikit sentuhan-sentuhan antara satu motor dengan motor lainnya, yang tentunya kita juga gak pengen ada
kecelakaan atau sesuatu yang berbahaya bagi pembalapnya gitu kan. Sisi kedua adalah dari sisi teknologi itu sendiri, di mana si teknologi dari motor harus bisa seiring sejalan dengan teknologi dari ban itu sendiri gitu loh. Karena memang kan ban adalah bagian penting yang menunjang si motor itu gitu loh. Jadi memang harus bisa berkompromi antara kedua hal ini. Kalau kita flashback dikit nih ya ke sejarahnya si motor itu sendiri. Kan awalnya motor itu adalah sepeda yang dikasih mesin, dikasih engine dengan kecepatan tertentu, sehingga ban yang digunakan adalah tetap ban sepeda gitu. Lalu seiring berjalannya waktu ada two stroke, bannya pun desainnya berubah, ketebalannya berubah, lebar dari ban itu berubah gitu kan. Tekanan dari ban itu juga berubah gitu. Nah di era 2000-an ketika MotoGP mulai, tiba-tiba ban harus menanggung motor dengan teknologi 40 horsepower lebih dari yang sebelumnya. Tentunya desainnya akan berbeda lagi kan gitu loh. Nah ditambah lagi sekarang dengan si ride height device, dengan aerodynamic package yang memiliki tekanan terhadap ban lebih, itu tentunya membutuhkan waktu dan penyesuaian untuk mereka bisa seiring sejalan membuat tontonan ini menjadi lebih menarik dan aman pastinya. Oke, kayaknya kita sudahi dulu podcast mengenai balapan Jerez kemarin. Dan semoga apa yang telah dibicarakan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita pencinta MotoGP tentunya. Oke Imre, thank you so much for your time and for the very long podcast. As long as the race yesterday in Jerez. So it's really helpful and I hope you have a good day. And see you in the next podcast of us. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.